जय जगन्नाथ फ्रेंड्स मु आज आउ गोटे नुआ ओडिशा होमगार्ड जीके मॉक टेस्ट को लेकिन आसी। तो देखो फ्रेंड्स आज प्रथम प्रश्नटी कौन अच्छी। फ्रेंड्स आज प्रथम प्रश्नटी रही कौन देखु ना ओडिशा रे केतोटी आमर सब डिविजन अच्छी। तो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हो जाउछि कौन ना आपणकर आपणकर ऑप्शन डी हो ना केतोटी आमर जदि आमर 58 टी फ्रेंड्स कौन रही आमर सब डिविजन फ्रेंड्स रही आउ रही केतटी आमर ब्लॉक फ्रेंड्स आमर 314 टी फ्रेंड्स आपणकर कौन रही ब्लॉक रही फ्रेंड्स आउ 317 टी फ्रेंड्स आमर कौन रही आमर तहसील रही फ्रेंड्स यह भी आपण माने मने रखिबे। परवर्ती प्रश्न देखंतु कौन ना ओडिशार पश्चिम दिगरे केउ राज्य अछि। तो देखंतु फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हो जाउछि किए ना आपणकर छत्तीसगढ़ हो जिवो आपणकर आमर पश्चिम साइड रे आमर ओडिशार अछि। आ देखंतु फ्रेंड्स आमे जदि उत्तर साइड रे कहिबा आमर उत्तर साइड रे फ्रेंड्स आमर किए अछि ना उत्तर साइड रे आमर फ्रेंड्स झारखंड अछि। दक्षिण रे अछि फ्रेंड्स किए ना दक्षिण रे अछि आमर आंध्र प्रदेश अछि फ्रेंड्स। आ पूर्व रे रहिछि आमर किए फ्रेंड्स ना पूर्व रे रहिछि आमर पश्चिम बंग रहिछि फ्रेंड्स। आ पश्चिम तो जानले आपण कोन ना आमर छत्तीसगढ़ रहिछि ना ओडिशा को आमर चारोटी आमर राज्य आमर सीमा को कोन करूछि आमर बॉर्डर शेयर करूछि फ्रेंड्स। परवर्ती प्रश्न देखंतु कोन रहिछि गुजरात रो राजधानी रो नाम कोन। तो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हो जाउछि देखंतु कोन ना आपनकर ऑप्शन सी हो जाउछि कोन ना गुजरात रो आमर राजधानी रो ना होछि फ्रेंड्स कोन ना आमर गांधीनगर। फ्रेंड्स जो जो डिस्ट्रिक्ट रे आमर होमगार्ड एग्जाम हेनी तो एही क्वेश्चन गुडा आपण मानक पई इंपोर्टेंट रहिछि कोन पई ना आमर जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे एग्जाम हितला आ जो मालकानगिरी रे फ्रेंड्स जो एग्जाम हितला तो एई टाइप रो ही आपण माने क्वेश्चन माने देइथला एई टाइप रो ही। तो एई टाइप रो आपण माने नेक्स्ट वे एग्जाम रे एई टाइप रो क्वेश्चन देखिया पई पाइबे। देखो फ्रेंड्स आमर भुवनेश्वर कोन ना भुवनेश्वर होछि फ्रेंड्स आमर कहार राजधानी ना आमर ओडिशा राजधानी होछि फ्रेंड्स आमर भुवनेश्वर। आ पाणाजी फ्रेंड्स कोन ना आमर गोवा रो राजधानी होछि आमर पाणाजी हि जिवो गोवा। आ पाटना फ्रेंड्स कोन ना आमर बिहार जो आमर राज्य रहिछि आमर बिहार रो आमर होछि आमर कोन ना राजधानी ना होछि पाटना फ्रेंड्स। परवर्ती प्रश्न देखंतु कोन रहिछि ओडिशा रे केउ प्रकार आमर जलवायु देखा जाए। तो देखंतु फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हो जाउछि कोन आपनकर ऑप्शन ए हे जिवो ना ओडिशा रे आमर आमर क्रांतीय जलवायु बा हां आमर क्रांतीय जलवायु देखा जाए। परवर्ती प्रश्न देखंतु फ्रेंड्स कोन रहिछि ना ओटीपी रो फुल फॉर्म कोन। देखंतु फ्रेंड्स मे भी से बेले बेले क्वेश्चन रे कोन किछि गोटे फुल फॉर्म से पचारि दउछि जेंति कि आमर कोरापुट रे कोन थिला ना आमर www रो आमर से फुल फॉर्म पचारिथिला फ्रेंड्स जोटा कि हे जाउछि कोन ना आमर वर्ल्ड वाइड वेब हे जिवो। तो सेही टाइप रो आमर ओटीपी रो फुल फॉर्म कोन देखंतु फ्रेंड्स ना ओटीपी रो फुल फॉर्म हेउछि फ्रेंड्स कोन ना आमर वन टाइम पासवर्ड। फ्रेंड्स आपण माने जेते बेले कोन गोटी आमर सामान को धरा जाऊ आपण माने कोन गोटी आमर फ्लिपकार्ट रे मगैछंती तो सेही सेते बेले आमर डिलीवरी बॉय कोन कहूछि आपनकर गोटी ओटीपी दरकार। तो सेही ओटीपी ता होछि फ्रेंड्स कोन ना आमर वन टाइम पासवर्ड होछि। परवर्ती प्रश्न देखंतु फ्रेंड्स कोन रहिछि आम आधार कार्ड रे आमर केतोटी नंबर रहिछि। तो देखंतु फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हो जाउछि कतोटी आमर ऑप्शन सी हो जिवो आमर आधार कार्ड रे फ्रेंड्स आपनकर 12 टी आमर नंबर अछि। आ फ्रेंड्स देखंतु जदि आमर आईएफसी कोड जदि पचारिबो आईएफएससी कोड रे आमर केतोटी आमर डिजिट अछि ना सेइथरे फ्रेंड्स आपनकर 11 टी डिजिट रहउछि फ्रेंड्स आपण माने एटा को भी मने रखिबे। परवर्ती प्रश्न देखंतु कोन रहिछि ओडिशार प्रथम ओडिया मैगजीन रो आमर नाम कोन। तो यार सठिक उत्तरटी हेउछि देखंतु फ्रेंड्स कोन ना आपनकर ऑप्शन डी हे जिवो ना कोन आमर बोधदायिनी हे जिवो ओडिशार प्रथम ओडिया मैगजीन फ्रेंड्स। आ उत्कल दीपिका कोन ना उत्कल दीपिका होछि फ्रेंड्स आमर कोन ना ओडिशार आमर प्रथम आमर कोन आमर संवाद पत्र हे जिवो फ्रेंड्स संवाद पत्र। आ आशा फ्रेंड्स कोन ना ओडिशार प्रथम आमर दैनिक बा आमर डेली न्यूज पेपर फ्रेंड्स। परवर्ती प्रश्न रहिछि कोन देखंतु बिजु जनता दल बा बीजेडी को आमर किए गठन करिथिले। तो यार सठिक उत्तरटी हे जाउछि फ्रेंड्स किए ना आपनकर बिजु पटनायक हे जिवो। परवर्ती प्रश्न देखंतु फ्रेंड्स कोन रहिछि ना बिजु जनता दल बा बीजेडी को आमर किए गठन करिथिले। तो देखंतु फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हे जाउछि आपनकर किए ना आपनकर ऑप्शन बी हे जिवो ना किए आपनकर नवीन पटनायक हे जिवो जोटा कि केते आमर 1900 आमर केते आमर 1900
ଆମର 97 ମସିହାରେ ଏଟାକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, 1997 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କଣ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଏ, ନା ଆମର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଆଉ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର କିଏ ଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି, ଉତ୍ତର ଡିଭିଜନର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର। ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର 3 ଗୋଟି କଣ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଡିଭିଜନ ରହିଛି। ଆମର କଣ, ନା ଗୋଟେ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ, ନା ଆମର ଉତ୍ତର ଡିଭିଜନ, ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କଣ ଦକ୍ଷିଣ ଡିଭିଜନ, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ଆମର କଣ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମଧ୍ୟମା ଡିଭିଜନ। ତ ଉତ୍ତର ଡିଭିଜନର ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କଣ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଡିଭିଜନରେ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କୋଉଠି, ଆମର ବହରମପୁରରେ ହେଉଛି ଆମର କଣ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଡିଭିଜନ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡିଭିଜନ ବା ଆମର ମଧ୍ୟମା ଡିଭିଜନ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଫ୍ରେଣ୍ଡ କୋଉଠି ରହୁଛି, ଆମର କଟକରେ ରହୁଛି ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର, ଆମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡିଭିଜନର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସହରରେ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଛି? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି କଣ, ନା ଆମର ଅପସନ ସି, ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଛି ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି, ୱାଘା ବର୍ଡର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନଟି କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କଣ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଏ, ନା ଅମୃତସର, ଆମର ପଞ୍ଜାବର ଆମର କଣ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଉଠି, ଆମର ପଞ୍ଜାବର ଯୋଉଟା ଅମୃତସର ରହିଛି, ତ ସେଇଠି ଆମର ୱାଘା ବର୍ଡର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି, ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ମାଇସିନରାମ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ, ନା ମେଘାଳୟ ହେଇଯିବ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି, କେଉଁ ନଦୀଟି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବାହାରି ନାହିଁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ, ନା ଆମର ମହାନଦୀ ହେଇଗଲା, ଗୋଦାବରୀ ହେଇଗଲା, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ହେଇଗଲା, ଏଇ 3ଟି ଯାକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କଣ, ନା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆମର ବାହାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଯମୁନା କଥା କହିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଆମର ଯମୁନା ନଦୀ ଆମର କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି, ନା ଆମର ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଯମୁନା ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ ରହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆମର ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରି ନାହିଁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ତ ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଛି, ଯମୁନା ବି ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଛି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମର କଣ, ଆମର ହଉଛି ପରିୟାର, ତ ଏହା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ହିମାଳୟରୁ ବାହାରି ନାହିଁ, ତ ଏହା ହିଁ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି, ଥୋର ମରୁଭୂମି ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ସୀମାକୁ ଲାଗିକିରି ଅଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି କଣ, ନା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ହେଇଯିବ, ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ এইটা ফ্রেন্ডস আমার পশ্চিম হয়ে যাব ফ্রেন্ডস, এইটি অপশনরে ନାହିଁ, তো এটা প্রিন্টিং মিস্টেক, তো এটা কোন হয়ে যাব ফ্রেন্ডস দেখন্তু আমার পশ্চিম দিগরে আমার থর মরুভূমি রয়েছে, যোଉটা কি ফ্রেন্ডস আমি যদি আমার স্টেট কথা কহিবা আমার কোউঠে যাଉଛି রাজস্থান হয়ে যাব ফ্রেন্ডস। পরবর্তী প্রশ্ন দেখন্তু আসামর কেউঠারে আমার তৈল খনি ଅଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସାମର କୋଉଠି ଅଛି, ନା ଆମର ଅପସନ ବି, ନା କଣ ଆମର ବିଗ ବଇ, ଆମର ଏଇଠାରେ ଆମର କଣ ଗୋଟେ ଆମର ତୈଳ ଖଣି ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କଣ ନା ପୁରୁଣା ବା ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ, ନା କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକାରେ ଆମର କେଉଁ ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ, ନା ଆମର କପା ଚାଷ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କଣ, ନା କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ବା କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକାରେ ଆମର ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠାରେ ଆମର ହାওড়ା ପୋଲ ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ, ନା ଆପଣଙ୍କର କଲିକତା। ତ ଆମର କଲିକତାରେ ଆମର କଣ ଅଛି, ନା ଆମର ହାওড়ା ପୋଲ ବା ହାওড়ା ବ୍ରିଜ ଅଛି, ତ ସେଇ ନଦୀଟାର ନାଁ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ, ନା ଆମର ହୁଗୁଳି ନଦୀ ହେଇଯିବ, ଆମର ହୁଗୁଳି ନଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଆମର ସମାଧି ସ୍ଥଳ ନୁହେଁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମର ରାଜଘାଟ, ଇଏ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏକ ସମାଧି ସ୍ଥଳ, ଶାନ୍ତିବନ ବି ସମାଧି ସ୍ଥଳ, ବିଜୟ ଘାଟ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମାଧି ସ୍ଥଳ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଅକ୍ଷରଧାମ ଇଏ ଆମର ସମାଧି ସ୍ଥଳ ନୁହେଁ। ତ এইটা ହିଁ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କଣ, ନା ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଡି, ନା ଅକ୍ଷରଧାମ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ
ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆମର ରାମେଶ୍ୱରମ। ତ ରାମେଶ୍ୱରମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କୋଉଠି ଅଛି ନା ରାମେଶ୍ୱରମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛି ଆମର ଅପସନ୍ ସି ନା ଆମର ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛି ରାମେଶ୍ୱରମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ନୂଆ କରି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁର ହାଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର 300ଟି। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଆମର ନୂଆ କରି ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସେଇ ସେତେବେଳେ ତା ଶରୀରରେ ଆମର କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ରହୁଛି ଆମର 300 ଖଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହାଡ଼ ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାଡ଼ କଥା ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଆମର କେତେ ନା 206 ଖଣ୍ଡ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ଦ୍ୱାରକା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଏ ନା ଆମର ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ନା ଆମର କ'ଣ ଆମର ଦ୍ୱାରକାଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ମାରକୀ ଆମର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କନ୍ୟାକୁମାରୀ। এইটা যদি আমার কেউ স্টেট কথা পচারুছি তাহলে হয়ে কোণ আমার তামিলনাড়ু রাজ্যের অছি ফ্রেন্ডস। পরবর্তী প্রশ্ন দেখুন কোণ অছি, কেউ ধাতু আমার তরল অবস্থায় রহে বা তরল অবস্থায় থাকে? তো দেখুন ফ্রেন্ডস এর সঠিক উত্তরটি হয়ে যাচ্ছে কোণ ফ্রেন্ডস এটা ফ্রেন্ডস আমার কোণ হয়ে না আমার ফ্রেন্ডস এ পারদ হয়ে বট এইটি পারদ হওয়া কথা তো এটা হচ্ছে আমার টাইপিং মিস্টেক। তো পারদ হয়ে পারদ ফ্রেন্ডস গোটে ধাতু হলে সে আমার কোণ না তরল অবস্থায় থাকে। ধাতু গুড়িক সাধারণতঃ ফ্রেন্ডস আমার কোণ না আমার কঠিন অবস্থায় থাকি কঠিন অবস্থায় থাকি কিন্তু পারদ এক ধাতু যেটা কি আমার তরল অবস্থায় থাকে। পরবর্তী প্রশ্ন দেখুন কোণ অছি, না ভূমিকম্পকু কেউঁ যন্ত্রে আমার মপাযাଏ? ফ্রেন্ডস এই প্রশ্নটি মু আপনার রখুছি। আপন মানে এই প্রশ্নর উত্তরটি আমার কোণ করবে না আমার কমেন্ট বক্স মাধ্যমে ফ্রেন্ডস আমার কমেন্ট করেদেবে। যদি ফ্রেন্ডস ভিডিওটি আপনার টিকিয়ে বি আমার হেল্পফুল লাগি থাকে তাহলে ফ্রেন্ডস ভিডিওকে আমার লাইক করবে শেয়ার করবে ফ্রেন্ডস আর সবসক্রাইব করা ভুলবেনি ফ্রেন্ডস। থ্যাংক ইউ, দেখা হওয়া পরবর্তী ভিডিও ফ্রেন্ডস, টেক কেয়ার।